चांडाल ज्ञानी बोली सबुआड़े एटा प्रचार है मुई दुईटा क्वेश्चन पजरू जे श्रवण कुमार रो माँ बापा अंध अंधणिया जे ताकर ना क्या ना टिके कहबे और क्या पाप करथिले क्या दोष करथिले जे सेडा टिके कहबे और आपण कहउतले यहा जे वर्तमान जे दक्ष प्रजापति शिव शिवर कथा कहउतले जे दक्ष प्रजापति रा 60 टा जे केतेटा के विवाह दे छन और केतेटा विवाह ने देन और ताकर जोई केतेटा सेडा टिके आज्ञा कहबे सभा मध्य रे आमे टिके जानवर के चोमचु परीक्षा ने करवार आज्ञा चंडल सखा श्रवण कुमार जे की माता पिता भक्ति करी करता दिन पले गला जे काहे की तार माबा अंध अंधणी हेतिले बेस एटा गुटे प्रश्न हां का दोष करी दिले कि कार अभिशाप थिला आर गुटे प्रश्न दक्ष प्रजापति को 60 टा झियो आज्ञा केतेटा विवाह देइछन आ केतेटा के बियाह नै करी ने बियाह कर दिले के नाड़ जे सखा देवकी कहउचन विष्णु भगवान के मुई तो छोटा पुत्र जन्म करी करी कंस के नै कर दे दिछे से कंस दत्त मारी आर मुई कहा के मोर ताने दे आर का हला जे मी कंसर हाथे नै कर मोरामी सखा ई समझ रे विष्णु भगवान का बोले स्वप्न रे मागो तारा गो बरे जन्म घेबी ए मागो दुष्ट को सके विनाशी भी गोमा विनाशी भी गोमा तोर गर्भर मस्ते तान दे और मुई निश्चय कंस दुरात्मा के भद करमी बोलछो सखा देवकी वसुदेव के विवाह करी देला कंस और वसुदेवर गां सौराष्ट्र देश से सौराष्ट्र के जत बेले छाई जाउचे स्वर्गरु बाणी हैला रे कंस तू जहां के सो थी राजी छाड़ी जाउचु अष्टम गर्भ संतान तोते मारबा वाला तार गर्भरु जल पुत्र संतान जन्म हेले तोते विनाश करबे रथरु उतरी पड़ला कंस मोते तो गर्भर संतान नाश करिवे आज तोते छाड़ीबी नाही सखा से कंस का मनुचे मूल महिला जीव सरी संगे किंबा करी तोते जदि आज खर्च कर हानि देमी मुई अमर बर पाई तोर गर्भरु पुत्र संतानार जन्म निह तोर गर्भरु जन्म हैला सिना मते मारते देवकी वसुदेव कथा दे दिली जे कोठी कोठी करी जेते पुत्र जन्म हेबे तोर सुहस्ତରେ हमर हाथे तोते नै कर देबो तू मारबो सखा तेणु करी पूर्व जन्म रे कंस काल नेमि दत्य तार पुत्र सडर तू बर मागी थिली जे हमर पितार हाथे हम मृत्यु वरण करनु छटा पुत्र जेते बेले सरी जइछन सप्तम गर्भ उल्का पात ही गले बलराम अष्टम गर्भ कृष्ण भगवान देवकी गर्भ पर जन्म हेबे जे देवकी गाना बोलिछन मागो तारा घर परे जन्म हेबी मागो दुष्ट कौन सके विनाशी भी गोमा विनाशी भी कृष्ण भगवान कहचन माग मोहिटी देवता ब्राह्मण माग मोहिरा ख्यास देवगण देवगण
সখা মুহিটি দেবতা ব্রাহ্মণর মহিরাক্ষাস দেব করো গো মা মুই কোটি কোটি ইন্দ্রকে গঢ়িছে কোটি কোটি ইন্দ্রকে ইন্দ্র পদ দিছে মুহিটি ব্রহ্মাকে গঢ়িছে ব্রহ্মাকে ব্রহ্মা পদ দিছে মুই নিশ্চয় কংসকে মারবি আর তোর গর্ভর মতে স্থান দি যেতেবেলে দেবকী বিবাহ করি দেলে সখা যেতেবেলে দেবকী কৃষ্ণ ভগবানকে জন্ম করে দিছন সে কৃষ্ণ ভগবান গোপপুরে যাই করে বহিছন সে গোপপুরে কে পালন করিছে আজ্ঞা করকে প্রশ্ন কহি দমা যে পহেলা কেনটা বদলাইছন আরে দক্ষ প্রজাপতিঙ্কর আজ্ঞা আর 60 কন্যা দিলে হো সখা আজ্ঞা কশ্যপ ঋষি যে 13 আর কশ্যপ ঋষি যে 13 এ ফারজা বিঘা গেলে হো বিভা গেলে সখা দক্ষ প্রজাপতি 60টা ঝিয়রু 13টা কশ্যপ ঋষি বিবাহ আর 27টা কে বিহালে আজ্ঞা চন্দ্র বিবাহ হইছন্তি এ 27টি কন্যা হো 27টি সখা আর শিব বিবাহ হইছন্তি সাক্ষাতে মা সতী হো সখী সতী সখা সর্বপ্রথম শ্রেষ্ঠ ঝিও যে কি সতী দেবী যাহার না কি পার্বতী সখা পহেলা সতী কে বিবাহ হেলে যেতেবেলে যজ্ঞ কুণ্ডরে ছাস দেইছন সতী তারপরে পার্বতীর উপরে জন্ম হইছে সে সতী যে দক্ষ প্রজাপতিঙ্কর শ্রেষ্ঠ চুঁ শিব সখা আর তারপরে কশ্যপ ঋষি 13টা নেলে দুইটা ঝিও জুয়ে হেলে 14টা ঝিও হেলে চন্দ্র 27টা বিবাহ হেলে 27 আর 14 হয়ে গেলে এন্দিগিরি 27 আর 14 37 আর 4 কত হলা 41টা সখা আজ্ঞা অশ্বিনী কু মার বিবাহ আর হেলে 7 কোটি আজ্ঞা কুবের যে বিবাহ হই আর ছুটি যে 2টি অশ্বিনী বিবাহ হলে 7টা কুবের বিবাহ হলে 2টা 7 2 9 41 9 50টা সখা আর কে কে বিবাহ হইছন আজ্ঞা শুক্র ঋষি বিবাহ হেলে আরে কইটি ঝিও আজ্ঞা শুক্র ঋষি কইটি ঝিও বিবাহ হেলে সখা আর কে কে বিবাহ হইছন আজ্ঞা ইন্দ্রদেব তাঙ্কর পুয় আরে কবি ভাগেলে
বিবাহ হেলে আর চারিটা যে পূর্ণ চারিটা বাবন শুক্র গুটে ইন্দ্রঙ্কর পুত্র অঙ্গার পূর্ণ গুটে সখা আর গুটে ঝিও রহেলে আর দুইটার গুটে নে বিয়া হেলে বেড়া সখা আর গুটে কে বিয়া হাইছ আজ্ঞা অগ্নি দেব বিবাহ আর হইলে গোটিয়ে সখা আজ্ঞা চন্দ্রকলা ঝিও পুনি তার বিবাহ হুয়ে কেন পুরাণ কথা আর যদি অবিশ্বাস অছি হে সুজ্ঞ জন হে সুজ্ঞ জন হে সুজ্ঞ জন নৃসিংহ পুরাণ দেখ নৃসিংহ পুরাণ দেখ প্রথম খণ্ডে প্রমাণ নৃসিংহ পুরাণ দেখ প্রথম খণ্ডে প্রমাণ সখা আর গোটে প্রশ্ন কেনটা রহলা অন্ধ অন্ধুণীর তাকর না কানা শ্রবণ কুমার তার মাগুয়ার না কানা ଥିଲା আর কাহিকি সেমানে অন্ধ হইকি জন্ম সখা যেতেবেলে কৃষ্ণ ভগবান কে গোপপুরে ছাড়ি করে পড়ে আইছে বসুদেব হেলা গোপপুরে কৃষ্ণ কে কে বঢ়াইছে যশোদা সখা সে গোপপুরে কৃষ্ণ কে এ মুই তো গোপপুরর হিরা রে চালু আছে টরো টরো এ মুই তো গোপপুরর হিরা রে চালু আছে টরো টরো সখা আরে গোপে যেতে গোপী অছন রে গোপে যেতে গোপী অছন সখা ই গোপরে যেতে গোপী অছন সেমানকর মুই ক্যা লাগনি জানিছু তুই নেহলা কথা কেনটা কইছু সখা কৃষ্ণঙ্কর শ্রেষ্ঠ ভক্ত রাধা এবং গোপী সখা সে কৃষ্ণঙ্কর কা মান্যরে কা হেবে এ মুই তো সমস্তঙ্কর বড় রে চালু আছে টর টর আর ঘটা বলি একা ভুলটা কলিব ওহো বর বলে সেটা কিছু নেই আর ঘটা বলে মোর দোষী গলা এ বর কে হেন্দা বসনা নেই নেই মুই কা জানি নেই তুই हमको অলগা মাইন করব তো সখা বড়মা মান করব আরে গোপে যেতে গোপী অছন রে গোপে যেতে গোপী অছন এ মুই তো সমস্তঙ্কর বড় রে চালু আছে টর টর এ মুই তো গোপপুরর হিরা রে চালু আছে টর টর সখা কৃষ্ণ ভগবান কেনতা করিছ আরে 3 দিনে পুতনা কে মুই মারিলি আর সন্ধ্যা বোকা ও ঘাসুর বিনাশ কলি সখা
ই কৃষ্ণ ভগবান গোপপুর কে জিগির অষ্টমল্ল কে মাইলে গোপপুরে কিয়ে কিয়ে দম থিলা মারবালে কৃষ্ণ অষ্টমল্ল কে সখা তেণু কৃষ্ণ কা বলছন আরে গোপপুরে সবে জিরো রে গোপপুরে সবে জিরো ই গোপপুরে যেতে মনুষ মানে আছেন সব জিরো বলছন নপুংসক বল সখা এ মুই তো গোপপুরের হিরো রে চালবা এ মুই তো গোপপুরের হিরো রে চালবা ডর ডর সখা আরে কালিন্দ্রি রে কালিনা গোকলি দলন আর মথারে রখিলি তার মহিদ কথা উচিল আর কালিন্দ্রি রে কালিনা গোকলি দলন আর মথারে রখিলি তার কথা উচিল গোপপুরে মুই হিরো গোপপুরে মুই হিরো গোপপুরে মুই হিরো সখা সে কৃষ্ণ ভগবান কে ই গ্রামবাসী মঙ্গল করন্তু বলান দেখবার যেতে মোর মা মাসে অছন্তি তাঙ্কর লাখ কাজ বজ্র কରୁ বলান দেখবার ই সবে করুচু জুগার রে চালবা ডর ডর মই তো গোপপুরের হিরো রে চালবা ডর ডর সখা তারপরে আজ্ঞা কর 2 নম্বর প্রশ্ন কেনটা বাবুরে বন্ধু ইহো আজ্ঞা আর কাহি পাই পুণ সখা সে পূর্ব কালর অন্ধ অন্ধনী নুহে কেনতা হইতিলা আজ্ঞা তাহাঙ্কর গুরু এক থিলে সৌদম নিপুণ সখা অন্ধ অন্ধনীঙ্কর গুটে গুরু থিলা সে গুরু না সৌদমুনি সে সৌদমুনি দিনে কেনতা কলে কহিছে ভীম ভই সন্ত কবি লিখিছে বিষ্ণু হই যদি স্বপ্না কোটি জীব ন করে প্রতিপালন গুরু হই যদি শিষ্য ন লড়িব ধর্ম দীক্ষা কারণ সে সৌদমুনি সে অন্ধমুনিকে শিষ্য রূপে গ্রহণ করছিলে যে মুই দিনে মোর শিষ্য ঘরে কেনতা অছন তুমি টিকে ভুলি যাসি বলছি হেলে সৌদমুনি কেনতা হইছে বাবুরে কুষ্ঠ রোগ হয়ে আছে সে সৌদমুনি আরে শিষ্য ঘর কেরে গলে শিষ্যকে যে দেখিবা সখা যেতেবেলে কুষ্ঠ রোগ হইছে সৌদমুনি কে আর নিজর শিষ্যর ঘরকে যাউছ যেতেবেলে দেখি দেলে সে অন্ধ অন্ধনী তাঙ্কর গুরুকে যেতেবেলে দেখি দেলে পানি গড়ু আনি করি দণ্ডবোধ করি তাকে নমস্কার করমু যেতেবেলে বইলে দেখি দেলে যে পাদরে কুষ্ঠ রোগ হইছে রক্ত পোজা বাহারুছে রক্ত পোজা বাহারুছে
से दुई जन केनता करे जानिस केनता कले बाबू रे आखि मुजी करी ताकू रे दर्शन करिले अरे ताहा देखी सौदा मुनि आज्ञा अभिशाप देले सखा से झियो गुटे आसिकरी 100 टंका प्रदान करिछन से 100 टंका निमित्त तांकर गृहरे माता महालक्ष्मी कोटिए धनरत्न परिपूर्ण करंतु बलान देखबार सदा सर्वदा से झियर चला पथरे पुष्पवृष्टि हो बलान देखबार तांकर सदा सर्वदा कंठरे सरस्वती आ गणेश विराजमान करंतु बलान देखबार पाठ साठ बुद्धि विद्यार प्रथम स्थान अधिकार करू बलान देखबार ई ग्रामवासींकर मंगल हो बलान देखबार जेते मोर मां मौसी ग्राम अछंती तांकर लाख काच भद्र खेत बलान देखबार सखा जेते बेले सौदा मुनि के अंध अंधुनी नमस्कार कले आखि मुजी करी बर्मा निज झियो के हरण करला किन भेसरे करथिला आरो हरा गुटे कहबे आर बिना रजरे बिना बर्मरे केन शिशु जन्म हो गेला जे पदे कहे बिना रज ब्रह्मरे केन शिशु जन्म हेदिला आज्ञा कर्ण जन्म हेदिला नहीं से बोले आज्ञा अलगा केन पुराण काना गुटे थिबा बिना रजरे बिना ब्रह्मरे आज्ञा व्यास देव जन्म हेदिला बिना रज ब्रह्मरे पंच पांडव जन्म हेछन बिना रज ब्रह्मरे पंच पांडव जन्म हेछन खाली नहीं हमें तो गुड़ गुड़ कर कहते जाऊ छु जेंटा हो हवा सेटा टंके टप लागबा ए बाबू फल के मारवा बोल के ढेल मारू छु जेंटा 10टा मारवा 10टा 11 नंबर हाले तो बाजबा नहीं बाजी कर जीवा सखा केनता हिते जानि छु का विषय धरी थिना काना अंध अंधुनी जेते बेले सौदा मुनि के अंध अंधुनी नमस्कार करू छ जे आखि मुजी नहीं हेतै से माने से जेते बेले ताकर पादरे गुरुंकर पादरे रक्त पोजे बाहरु छे से माने देखले आ टिके घृणा कोली बाचो करी के ताके घृणा कर दिला आ भी ओ गुरु आसी जंद मुडिया मारवा के बोलबा बोले आखि मुजी देले आर मुडिया मारुछन तेनु करी जेते बेले अभिशाप दे देले कामरी करे अभिशाप दे रे ए आदि दिनो तमरे दुही आदि दिनो दुही जण हेबो तुमे अंधा अंधुनी रे आदि दिनो दुही जण हेबो तुमे अंधा अंधुनी रे आदि दिनो दुही जण अंधुनीर ना कायना बोली के पदरे थिले अरे अंधुनीर ना संकुंतला ए अंधर नाम श्रवा गेला हो अंधर नाम श्रवा गेला श्रवा ऋषि और शकुंतला ई दुई जन पति पत्नी से घर के जते बेले से मुनि आसीचन नमस्कार जते बेले करि दैछन ताको अभिशाप दे देले का बोली करी शिष्य आइकर मत तम घृणा कर जा राखी मुजी देलो सखा अंधा हे जाबली का बोलु छन श्रवा के और शकुंतला के अरे अंधा अंधुनी होइनो जन्म तुगे बापुनी
सखा से कृष्ण भगवान मथुरा रे जन्म ही कर गोपर पढ़ी गोप पूरा अष्टमल्ल के माइले मथुरा के आसी करी कंस के विनाश कर दी जे कंसर दुईटा झियो हेती से जरासंधर दुईटा झियो हेती आर हेती जे कंस के विवाह है कंस के जते बेले विवाह करिछन से हेती प्रहेती जेकरी जरासंध के कहउछन तुमर जय के तो कृष्ण मारी देला हमें केनता कर बचबो तेनु करी से केनता करी से जरासंध बाबू रे कैसा तो रस जरा अरे मथुरा के पुनो अरे धारी देला नहीं रखे मुई आज कृष्ण बोलो राम सखा अष्टादश थर पर्यंत धाड़ी देला जे कृष्ण बलराम के मोइनी रखे मोर जय के जते बेले मारी दैछन कंस के ई कृष्ण बलराम के मैं मारी देमी सखा तेनु करी तहा के डोरी करी पलाले काम द्वारिका के निर्माण कले डोरी करी नहीं जे केनता करसे कृष्ण काना के लक्ष्य करी थिले सखा मृत्यु আমার হাতে নেই না বলে मोर हाथ तो तार मृत्यु नहीं न अरे राजा सज क्या करिबा रे सजु दृष्टि देबो मुई आज जदी ताके मारी देबी अरे 4 लाख 4 लाख राजा रे बंधी तो करिबो ई तो 4 लाख राजा बंधी करबा भीम के आसी कर जते बेले जरासंध के मारमु से 4 लाख राजा के नै करी राजस्व यज्ञ करमु बेस तेनु करी से द्वारिका के निर्माण कली से द्वारिका रे थाई करी हस्तिना के दे करी महाभारत युद्ध कली युद्ध जते बेले सरी गला द्वारिका छाड़ी देले सखा आर से कंठाना रहले रहस्य द्वारिका निर्माण कले से रहस्य द्वारिका रे निजर वंश के कोकुआ टपकेटे जन्म करके ध्वंस कर देले आर कली जुगे बड़ देउले बसिछन जते बेले पृथ्वी के देखि दउछन महा अत्याचार बात होउछे से जगन्नाथ भगवान का बोलुछन ई कली जुग गल अत्याचारी ई कली जुग हला त्याचारी रे कली ई कली गा जाऊ छे सरी सखा ई कली जुग राय 4,32,000 हेले का करबू ई पृथ्वी रे महात्याचार पाप हेउचे 2 लाख के भी नहीं पहुंची पारुछे सखा आर मनुष्य राय 120 ई पृथ्वी रे अत्याचार पाप जते बेले होउचे 60 वर्ष भी मनुष्य नहीं बचबार सखा 30 भीतर खत्म हो जुछे कलिर जुग जते बेले सरी आउचे तुई दिने गणेश केनता हेबु जानिसु ए दिने जीवु रे घरु बाखारी नहीं तुई रहबू सखा जहा पापी हेलु न मुई का पापी हेलु का पापी हां अष्टमन लगे माइलु कोन सके मारी सुती यार जहदिन बाजबू हां ये जी ई केना करसी मुई का करसे सकाल पाले गणेश काहे गला रे बोले मोबाइल धरि के केन कोने गप मोबाइल फोन रे कथा टिके हेदिन काहे गला हो सखा से दिल लागी कहि जे भीम भाई संत कवि लिखि जे सपना कोटी जीव 52 घंटा और 4 कोटी जीव केंदा की परीक्षा आले कि सती की भार के नहीं लाटी कहबे आया देख 3 रहला इठाई थाने 52 घंटा सपना कोटी जीव हां बोला 4 कोटी बेटा भार के नला केंदा परीक्षा है गाड़ी के कहब तो कहीं आवाज पुरान के दिखे देखले जी आज्ञा काना गुटे पुत्र थिले पासरे देले काना गुटे सरस्वती काना गुटे बोलथि का सरस्वती बोली ब्रह्मा की काना गुटे बोलथि ब्रह्मा ताकर झियो के का हला जे बियाह हंदा बियाह हेले केन बेसरे बियाह हेथिले अपहरण कर दिले कि हरण कर दिले कि गुणन कर दिले कि मिश्रण कर दिले
কানা হইছে আজি টাইম শর্ট নহলে সকাল পর আরাম সে শুনিতে চরিত্র আজ্ঞা মন কেতে বলে এখানে বন্ধ করে দেব কোলা পোকা তুই তো মতে ভারী উড়ারে পকাই দেবু হয় টাইম শর্ট হেলা বলছু যে এখানে বন্ধ কর মার কোলা মা কা বলছু সখা ই কলি যুগর কথা সারি দেবু বেশ বেশ আজ্ঞা করো উত্তর দেখে বলা হ্যাঁ হ্যাঁ কোলা মা তো ব্রহ্মা কাহিকি নিজর ঝিওকে হরণ কলে তার কারণ আছে আজ্ঞা হ্যাঁ হ্যাঁ কেনতা হইতে জানিস কা এই সখা আরে নিজর করু ব্রহ্মা কোট জাহাজ পারু এ ঝিও কো জন্ম কলে কাহিকি নিজর মুখর উপরে ঝিওটে ব্রহ্মা জন্ম কলে সখা ভগবান যেতেবেলে সৃষ্টিকে নির্মাণ করি দিছন ছাড় ছাড় সখা ভগবান যেতেবেলে সৃষ্টিকে গঢ়িছন যে ই পানি বি বহুছে সখা আরে পানি বহু আছে তার রে বাবু ভালো শব্দ নাহি আরে পবন বহুছে বাবু নাই হুঙ্গে সাই সাই যেতেবেলে সৃষ্টিকে নির্মাণ করিছন অনেক জীবজন্তু বি গঢ়ি দেলে হেলে পানি যেতেবেলে যৌছে চালি তার খল খল শব্দ নেই আওয়াজ নি হবা পবন যেতেবেলে বহুছে আর বি আওয়াজ নি হবার শব্দ নাহি তার সাই সাই শব্দ নেই সখা ই গছ বৃক্ষ মানে বি পবনরে হলি যৌছন হেলে আওয়াজ নি দেবার হেলে আওয়াজ নেই হ্যাঁ হ্যাঁ ব্রহ্মা চিন্তার পরিবার বেশ বেশ যে ই মানে তো জনতা হিসাবে রহবে ই পানটিকে বি বহি গলা তার শব্দ নেই চিনি ই পবন বি বহুছে সাই সাই শব্দ নেই শব্দ নেই ই গছপত্র বি উড়ুছন তাকর আওয়াজ ঠিক নেই ভড় ভড় নি করবার মুই গুটে উপায় করবে বলে আরে নিজর করু আজ্ঞা আরে ঝিও জন্ম কলে সখা নিজর মুখর যেতেবেলে গোটে ঝিওটে জন্ম কলে আরে সে ঝিওর চারি হাত এ সরস্বতী নাম দেলে সরস্বতী চার প্রকার আয়ুধ ধরিছ আচ্ছা আচ্ছা সে আয়ুধ মান করনা কায় গানা ওই রে বাবুরে বাম হতে পুঁথি বাজি আরে ডাকালো রে বিনা আরে এত হতে পদ্ম ফুল এ সরস্বতী কোর কলনা কানা হেসি আইয়া ই পাঁচটা সাতটা প্রশ্ন যদি পত্রে দেব পারে কি ই ডর ঠিকে নেই করি পারু যেন হিসাব রে ঠিকে বুঝামা বলি তোমার নেই এটা আমি বুঝুছন না গিয়া মানে ঠিক বুঝুছন ন যেনটা বুঝবার কথা হেটা তো পতরউছন মুই ততে নেই পারি পারনি যেনটা নি জানবো মতে পতরা দেখা ঠিক কইছো তারপরে কানা হবা কহত পরে তারপরে খাবা থা তো আগে তারপরে থা ঠিক কইছি থা এটা তো পরে থ বল দে আর তারপরে থা বল দে সরস্বতী যেতে বলে চারটা আয়ুধ ধরিছ সে সরস্বতী যেতে বলে জন্ম হিজন ই পবন বি বহিলা সাই 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 से विद्या प्रदान कर विद्या प्रदान करा पानी भी आवाज हेला पानी भी आवाज है पानी भी आवाज कोले आवाज है तार परे केनता हला कह अरे हकी तो कहली न और के कहली देखो
हेत की कहलु सब जाकर कहि देती सिक्तु और तमर घरे जेकर कहतु गणेश तेणु करी सरस्वती नाम बागदेवी ना हला अति सुंदर जदि सुचल सरस्वती संभाली नहीं पाले ब्रह्मा आर का बोले जानछु ए आगो जिया मते तुई आर निश्चय ती विवाह हेबू आर विवाह है नहीं हेले जिया मोर अभिशाप्य भोगी ए आगो जिया निश्चय ती आर मते विवाह हेबू विवाह नहीं हेले जिया ती अभिशाप्य भोगी ब्रह्मा सरस्वती के कहू तुई मते विवाह आ मोर संगे रति क्रीड़ा कर हेले निजर पितार संगे झियो केनता करी विवाह हेबा किंबा रति क्रीड़ा केनता करबा सरस्वती नास्ती करी देले और पलौछ जेते बेले पले गले जे आज्ञा पत्रै थिले जे क्या रूपे विवाह हिथिली सखा हेले ब्रह्मांकर केतना मुंड चारटा मुंड जेते बेला सरस्वती परे जाउछन आज्ञा पंचम मुंडटी ब्रह्मा चारटा मुंड ब्रह्मांकर सरस्वती जेते बेला परे जाउछन क्या रूपे विवाह हिथिले बुझछन आज्ञा आज्ञा पंचम मुंडटी ब्रह्मा कोले बाहर रे कोले बाहर सरस्वती बोलाइला रे सरस्वती ठाबो नहीं पाइला रे तिलीपुर ब्रह्मांकर चारटा मुंड हेले पंचम मुंड बाहर कर देले आर सरस्वती के माने दौड़ौछन आर स्वर्ग मर्त्य पाताल रे नहीं पाई जाबो बागदेवी होई राने रे बसिले कोठामो बागदेवी होई राने रे बसिले कोठामो सरस्वती संभाली नहीं पाले और स्वर्ग मर्त्य पाताल कौन सी जगह रे लुकी नहीं पाले कैलाश रे शिव विस्थान नहीं वैकुंठ रे विष्णु विस्थान नहीं देला और मुई का करमी बोले आनिजर पिता के निजे निश्चय बिहावा के पड़ा सखा और केन भेष हेतिले बोली पत्रै छ अरे बरो भेष विवाह हेले आज्ञा ब्रह्मा सरस्वती सखा आज्ञा बरो भेष विवाह हेले बाबू रे ब्रह्मा सरस्वती अरे पंचम मुंड रे बाबू आज्ञा दोष जे करिछि
সেদিন লাগি পঞ্চম মুন্ডকে শিব গুটে চাপড় মাইলে সে মুন্ডটা মহা পাপ করিছিলা যে শিবর হস্তরু আর কেবে নি ছাড়লা নেই ছাড়লা যেতে বলে কপাল মোচন বলি গোটে ঘাটে আছে সে স্থানরে শিবর হস্তরু যেতে বলে পড়ি গলা সে মুন্ড তেণু করি কপাল মোচন বলি গোটে তীর্থটে হইছে সখা ব্রহ্মা এই সমস্তঙ্কর উপকার লাগি বলে নিজের ঝিওকে হরণ কলে তারপরে কাহলা তারপরে এথর সে কপাল মোচন তীর্থ হলা পরে বাপরে সখা কেনতা হইতে জানিছু গা ব্রহ্মা কাহিকি নিজের ঝিওকে হরণ করি আজ্ঞা নিজের ঝিও সঙ্গে পুনি আর করিলে হরণ আজ্ঞা গর্ভবতী হেলে পুনি এ মাগো বিনা ধারি পূর্ণ সখা সে সরস্বতী যেতে পারে গর্ভবতী হেলে গোটে পুরুষটে জন্ম খেলা যে কি দুনিয়ার প্রথম মনীষ সমস্তকে তো গড়েনি আর মানব জন্ম যদি নেদেমি চিন্তা করি দুনিয়াটা চলবা বলি ব্রহ্মা চিন্তা করে আর নিজ ঝিওকে হরণ করে সখা হেলে সরস্বতীর গর্ভরে কেউ মানব প্রথম জন্ম গেলে বাবুরে শম্ভু মনু আরে ব্রহ্মাঙ্কর আর ব্রহ্মে জন্ম গেলে আজ্ঞা প্রথম নিশপুণী এ দুনিয়ার জন্মিছিলে সখা অনেক পুরাণর গতি জানো সখা ইরা কেন মহির কথা আজ্ঞা অবিশ্বাস দিলে দেখ মুদগল রামায়ণ আজ্ঞা ব্রহ্মাঙ্কর ঝিও পুনি একলে মানব জনম সখা এন্তা বুঝাউতিলে সকাল পাইছিল যে কেনতা হইতে জানিছো গা আইটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা সখা পরীক্ষিত রাজা দিগ ভ্রমণর মূর্খয়াকে যাইছিলে সে মূর্খয়ারে ব্রহ্ম ঋষি তপস্যা করুଥିଲେ যেতেবেলে তপস্যা করুଥିଲେ তাহাকে তপস্যাকে ভাঙবাকে চেষ্টা করে কাহিকি পরীক্ষিত রাজাকে তৃষা যে ঋষি যদি বলে পান টিকে দেবে মোর তৃষা মেন্টামি বলি সে তাঙ্কর তপস্যাটা ভাঙি নি পারে যেতেবেলে গোটে মলা সর্পটে সে ঋষির গলারে থুই দেলে से ऋषि पुओ ब्रह्म ऋषि से ब्रह्म ऋषि अभिशाप दिले आज मोर पिता के दिए मोला सर्प तार गोला रे दिछे 7 दिन पर तक्षक नाग दंशन करू ताहाके बोली अभिशाप दिले सखा से पाप के कोटाबार लागि जे केनता कर मधे तक्षक नाग ने दंश बोली करी सुकोर परीक्षित दिले कथा वार्ता का बोली धूप दीप नड़िया नैवेद्य नहीं करी पूजा कर शुकर पादे और परीक्षित राजा पूजा कर सखा एटा हरि वंश ग्रंथर कथा
মুকতি পসরাইটা হো মুকতি পসরাইটা সখা ই মাটি পিণ্ডটারে মাটি পিণ্ডটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা এইটা ভাগবত তত্ত্বর কথা সুখ পরীক্ষিত কেন কথাবার্তা হচ্ছন আরে দিলে গঙ্গা কুলে জানো সুখ পরীক্ষ বসিল সুখ পকি বসিল পরীক্ষিত পচারন্তি কহমতে সুখ জ্যোতি কহমতে সুখ জ্যোতি রাধা কৃষ্ণঙ্কর লীলা রাধা কৃষ্ণঙ্কর লীলা জীব মতে রে জীব মতে এইটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা এটা ভাগবত তত্ত্বর কথা পরীক্ষিত কে সুখ কা বলি কি কহুছন আরে সুখ দেব কহুছন্তি শুণ পরীক্ষ নূরপতি গো শুণ পরীক্ষ নূরপতি পরীক্ষিত কহুছন সুখ মুনি কহুছন্তি শুণ পরীক্ষ নূরপতি গো শুণ পরীক্ষ নূরপতি যে সুখ মুনি কা বলি কি কহুছন ই রাধা কৃষ্ণঙ্কর লীলা রাধা কৃষ্ণঙ্কর লীলা জীবিত জীবিত দে ইটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা ইটা ভাগবত তত্ত্বর কথা सुख मुनि का बोली परीक्षित के ब्रह्म ज्ञान कहूचन अरे द्वापर जुगर सुन विधान मथुरा कटक घेरी जन्म देवतांकर कष्ट नासिबा पाई